Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillah alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaator dak gasteje para tretan kaum muslimin oncengan seemul jagi Allah Subhanahu wa taala. Kong langkong dak ka para kiai, para guru ngaji, para tokoh masyarakat. Lebih utamana dak ka semulje Kiai Rais dari Poncogati. Kiai Syekhu. Boleh kenal ke Syekhu? Dari Locangcang, Situbondo. Benda ke kiai-kiai si lain saya tak sempat dan kula nyebutakin asmaipun satu persatu, nanging insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kaulih deka beliau-beliau selaku orang-orang seemulja ki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ki buru telebet sepone ini dia jana pertelon eki tugul ngideh masuk lorong anu binakal kasa ngideh sesupi rata one bedemer lah kula ngeding demer lah posta abeli boleh posta pangki Pak Ci Samsu kama ya bonjeng kan Rudi engki alhamdulillah pada Pak bi pangeran tuh masya Allah ekor pikir aniki perjalanan dunia nih kan perjalanan dunia sering kaula sering panjenengan panika posan iki padahal jatahnya bisa tanya mun makin terjalanan nika tak repot ngakui HP buka pada aplikasinya mana map nah boleh buka map nih kan kare micek panjenengan gak meto jun dan kan sembah meto jalan kan sak meto kok kamu tapi kadang-kadang padong jadi ronggi ya mo rusuh senapa kali kali peposang nih ke surga aja ya tepak kasih sentimen duh mangkana pagi nika iki pagi nang akhirat iki perjalanan ratusan tahun benih perjalanan bulanan benih perjalanan bulanan benih perjalanan tahunan ratusan tahun perjalanan menuju akhirat lebat siratal mustaqim tuh masya Allah dok rumah saya neng truk sok laposang pas dok rumah neng pagi nikah parloh engak-engakin perjalanan kita supaya kita ini tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia iki kita apa nikah benih makhluk dunia kun sementara sakejek cek nikah Mas Sevi sering ki pangkian sering dan gula pon beda SMS innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan aduh mak ada iya ongguan panja aja gula telepon ongguan ipun berangkat kada berangkatnya ki buru dan gula ngaterakin juga ke kuburan luai nikah masuk orang hebat sekeluarga apal Quran kekapi bedareng kalemah setretanan kita termasuk poy kompoya Kiai Hamid Pasuruan mantona matuaireng dan kula jadi luai serang dan kula putrana duaan bini apal Quran pas sewa tuaan ki puru pakabin oleh Dupoloare manton apal Quran juga masya Allah luar biasa andi sango iki
Dan baa-baan ini kenapa sangon? Mangkana sangon kaula sareng panjenengan punika ki punika ittiba dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Napa pun segala aku kaula okor napa nika ekasokanin Kanjeng Nabi ki napa nika termasuk sunnah Kanjeng Nabi mun pun ngucap sunnah Kanjeng Nabi tikal pun eko cak tonggang seher eko cak napa cak edingaki pun kadang-kadang apa ahli tahajud orang berdering mati mendadak wah ruwa pula simberel pas ambu ambu tahu saya cak ring Kanjeng Nabi pesan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati melangkerna benda ka sunnah sengko. Nah, sunnah Rasulillah ini si kamah. Sunnah Rasulillah muncan orang ahli fikih can ke rais napa can ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara mun eka lakoh oleh kenceran mun tinggal tak tusah. Aneka sunnah fiqhiyah tak masuk dalam hadis nih, tak masuk dalam hadis alaikum bisunnati. Nah sunnati ini kah alaikum bisunnati si tekanakin Kanjeng Nabi ini kah ini sunnah hadisiyah secepon ulama ada wakil apa napa ya ngaden semua tak napa cak mun tak coba panas cobain corona mun coba panas kebal ke corona iki mula mun tak coba panas ni ka mesdem mesen alaikum bisunnati kini ka sinyama sunnah panika kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabiyin au tabi'in ya. Min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin sateja perkara seeni subatakin dak ka Gusti Kanjeng Nabi ani ka sunnah Rasul iki seetekanakin bi Gusti Kanjeng Nabi supaya dipegang teguh ya lekat dalam kalimat sunnah fikhiyah nikah anika anu na ulama gini kah napanya mana penemuannya ulama mun kalakon Kanjeng Nabi pola tingkah Kanjeng Nabi mungku dak ka Kanjeng Nabi sobung hukum sunnah titip sateja pola tingkah Kanjeng Nabi tada hukum sunnah ka Kanjeng Nabi sateja wajib karena Kanjeng Nabi ini berkepentingan memberikan percontohan baik saya lakonin sekalian saya kalau kodukale saya sering lakonin saya kelaku terus hukumnya sami mungku ka Gusti Kanjeng Nabi leburu dak ka umat tada ka sahabat aneka mas muncul fardu ain bodo muncul fardu kifayah bodo muncul hukum sunnah muakkadah sunnah bae pun tapi tak ada pun antara ulama emang pengapora ngubu jenggu kimuku Kanjeng Nabi wajib Kanjeng Nabi panika tak kornyokoran jenggu Gusti Kanjeng Nabi gitu iki bagi umat tak pada tak pada mun kira sunnah mangkana tapi sunnah fikih nih kan sunnah fikih nih ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi tapi mun mungku ulama silayan ajengku nih wajib mampas tak pada mak boleh ngucap wajib ngucap sunnah lah lepas dari kini tapi pokok napa sih pernah eka lakukan Kanjeng Nabi dan kaula kenging tekanan dari debun Kanjeng alaikum bisunnati pegang teguh sunnah Rasul iki Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad nah nikah sekebaya sango paki iki kesetiaan kaula sareng panjenengan
dek ke Gusti Kanjeng Nabi si awujud aropakin ikut serta ki napa-napa saya lakukan Kanjeng Nabi kita mempertahankan ku leku cepon ajen Gusti Nabi kan cotot gentong setong dipengaruhi oleh orang kafir iki dari asma saos dari asma nyama mulan bot orang Islam pun banyak nyaman nikah tak norok dek kenapa yang jurakin Gusti Kanjeng Nabi ki mun Kanjeng Nabi khairul asma'i ma'ubid kusba asma iki panika senyebut abdun nika kabulah Abdullah Abdurrahman tapi coba yang matur coba ya Abdullah Abdullah Abdurrahman Drahman Abdul Ghani saya paling jauh Ahmad juga Asmat engki bengkula dia mabengkon Asmat iku Asmat saya rata oneng mun Ahmad Asmat kok Ahmad iku anda nika kun masalah lisan niki kun masalah lisan eman kaman pada ngak nikah kita tepak pada ring Arab pada bayi ring Arab sendiri kiar ya sana pada daerah lagi ngikuti ke kebiasaan umum ini saya nyamain bahasa amiyah iki bahasa harian Mesir rasa Mesir Yaman tak pada mun bahasa aslina qaf mun ring Yaman bunyi qaf gaf jadi gaf qala Allahu bunyi qala Allahu galallahu jadi g kini napa nyamana dialek harian tapi mun pun maca Al-Qur'an huruf kudu nurakin kata tajwid engki jadi artinya mungkin perbedaan pengucapan sehari-hari tidak masalah sepenting aslina pasera Abdul Ghani ya Abdul Ghani ya pasera pun terserah pun sepenting orang tua nah apa ring asma sebagus sehingga dimamun paringan asma sebagus setiap nah nikah keuntungannya setiap orang yang singolok pada biak dua akin Masya Allah tentang kekulubnya main waili apa waili nah artinya tak oning gua balang wailun buat orang aku hanya main asma nang buka Quran Bismillahirrahmanirrahim buka metum nih atuding san melak Fir'aun wah ke Fir'aun ya tak usah mun tak paham tak usah kebayi jaman nyambat tibi makin ngalak dari Quran mun patwa kabulahab kira entar kira isma semak nih di timur nih entar ka Pak Guru pasti rasman sebagus kan Pak Guru sama kan benik ya si kebepan tuman ingki televisi lah padang lo televisi hanya maban seram bala pokok si sebut televisi pas orang ngaratin genteng wah lalanya mata Pak Regen nya Regen siapa Regen ya presiden ring kafir tuh Masya Allah totot gentong setong sunnah ajaran Gusti Kanjeng Nabi terus sampai cepon Kanjeng Nabi bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba lamba Islam ya asing datang ke tibi Gusti Kanjeng Nabi pertama saya dukung Kanjeng Nabi rajin Siti Khadijah mari kini ka Presiden Abu Bakar aduh abit si oleh duaan si oleh teloan perang aduh tekan buruin kasa melarat Gusti Kanjeng Nabi panika memperjuangkan Islam iki bunyi pah bon tropat pah ujuk-ujuk canore ujuk-ujuk pah orang nurok kapi won aduh sanapa sahabat sesubung umur mempertahankan agama panika engki keluarga Kanjeng Nabi saya Ja'far Sina Ja'far bin Abi Thalib panika
sampai eculukin bi Kanjeng Nabi Ja'farut Tayyar. Ja'farut Tayyar, Ja'far Ar-Ronah sehingga berswarga. Apa? Opa dari Allah Ta'ala. Opa dari Allah. Karena dulu mempertahankan Islam sehingga Ja'far ini kayak cacah bi orang kafir. Engki astana lengan togel kanan, togel kacil sampai ke pengadunan togel rabos. Mereka ini kayak sebab dua. Ya Allah. Tak gampang Islam ni kan. Tak gampang. Artinya apa? Kita pertahankan Islam itu. Apapun taruhannya, Islam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin. Kipurnya ngiding nyaman anan Cik Muhammad Khalil Abdul Latif. Muhammad Khalil ni ke Khalil Bengkalan. Abdul Latif aman sih. Ya Cik kan siapa berinya? Ya tu tiring wali pula. Tapi wali akhir zaman ni repot. Melarat itu wali ini akhir zaman. Pertama apa? Kakanan repot si halalah. Man gak aman riba, man gak aman orang ini kan membuduk PC tuh aterna obeng. Masya Allah. Penyakit sepaling ampuh kangkui merusak atena manusia. Ini kada eren saya tak halal kenikah. Tapi aduh boy, muka berakana nyaman si bagus, berakana husnudzon, iki tafaul nyaman. Nampak tafaul? Tafaul nikah orang melakukan sesuatu karena mengharap kebagusan. Nikah tafaulnya. Jadi kayak gini kan, abri nyamah Muhammad Khalil Abdul Latif. Tak oning napan si soprek, napa ketenarannya, napa kehebatannya, napa kewaliannya, napa kealimannya. Ya, ku paring bi pangeran. Engki Allah Taala maha lampe. Ni kata faulnya man. Nah, beda tasyaum. Tasyaum ni kan tak kenging orang Islam tidak boleh melakukan tasyaum. Tasyaum ni kan apa? Tasyaum ni kan ngarep tak saya dari setong ketetian. Ingat apa? Umpamah panjenengan kulaku muka labeng pas bedolar, lah bedolar burung tarkon pisan lah. Pas burung lagi ni kata syaum tak boleh kan. Jadi membeda hal-hal si masial ka aba, lanjutkan aba sambil tawakal ben adua. Senika. Jadi mun orang lambat cet nyaring ngak gini ka. Nyaring ngak gini. Mangkui gelas, beda gelas poter sen. Entah engkau ala goda mereka Malaysia apakah Kalimantan apakah Bali apakah Banyuwangi apakah poter gelas poter dep kakak maceru gelas udah murlao lo ni kita abangal kada mur dejatan menentang arus dan le si kemur dejat kini kan tasyaum gini kan tasyaum ngangkep sial jadi metode petotu deka kenapa azlamnya man. Ini kan beda ayat Quran nggak kini kita oleh mun orang Islam mau melakukan sesuatu ini kan abadi ke Quran abadi ke sunnah Rasul ya musyawarah istikharah ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyarah tak bekal hampa orang yang musyawarah bentak bekal kasta orang yang istikharah. Nah napa istikharah napa musyawarah musyawarah ni kah minta pendapat pilihan dek ka orang si odi. Nah, dek ka orang si odi. Macedi metuah guru kiai penten pendapat. Katipun apa menurut ajunan. Nah, mun istikharah ni kah minta petunjuk dek ka gaib dek ka Allah Subhanahu wa taala. Kalaban melakukan solat. Mun orang Islam akan melakukan sesuatu sika di ma'abad ni kataan di pandangan secara akal musyawarah kasih aliman musyawarah kasih pentran musyawarah kasih pengalaman dia ngomong kami romaneng naris tidak masih nyaman sanika musyawarah ibadah jad ahli apa can nah Masya Allah ungkun tapi antara musyawarah bi istikharah
anika pele salah setong tak apa iki musyawarah melolo tak usah istikharah atau istikharah melolo tak usah musyawarah bisa sepenting pun ngamalakin dak hadis panika iki biasa mun reng lembok apa kalna abinia apar luah iki taoning mun cuman makin meki bedeg iki anu nika istikharah bedeg mau mesti lah ada main tabrakan mungkin main ke beburuan wah mun lamba anu ka mun tak oleh mimpi si sepa aduh burung mimpi na tak anu tak nyaman sakone burung lambo cuman kuonan cuman abadan kuda cuman tan kuda ki bakan ki iya aba tibi bolan karena kuda sing ngangku ya ini termasuk sisi-sisi ittiba norok lampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkatna orang istikharah ki pertama sampun aba melakukan istikharah pas karya aden teh juntrong ate kakak mah. Dak bara napa dak lao iki kakak masih juntrong ate kin pun yang dilakukan. Benda selebih tengke boleh selebih persen ni kelas rais ni kan de bekto mari melakukan istikharah kan pas dateng lamat bengset kan ning dalam mimpi ni pak embar rabu pak guru narabu ni kan beni tingkatan ben seremban kian ni kan benda selebih tengke mun kun reng sa biasa sirabu ada teh partunya lah tak kok mi setan si datang curiga ki guru mun pun Gusti Kanjeng Nabi atuh kok mau macam-macam apa mau istikharah wah Kanjeng Nabi sirabu guru tanggula sesanika kini As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki benikun urusan keluarga urusan sakapin benarin nika petunjuk Gusti Kanjeng Nabi Masya Allah luar biasa sampai setong bektok pernah abuya panika berangkat ke Indonesia dalam rangka dakwah biasa guru dan kula kento menabi intar ke Indonesia nyambik tas koper sekelan lebih sekelan tebel sameter lancenga pandan ini ke sekitar petong polo atau apa belum polo nah pesena dolar pese se itu umah dok Habib sepo yatim piatu dok ka aramel janda syarifah juga itu ka pesantren ampon pon lastare aboking jadi mari mesen pon di kita jam berangkat pon berdekatan tuan tapi punten tak langsung berangkat munki sobung etih dari Gusti Kanjeng Nabi lesini oleh etih ini kan dari rumah gini kan beda salah setong dari kancapetan kuda kento eka kebai mediator kangkui menghubungi Gusti Kanjeng Nabi ini ke orangnya ki beda semakin kiai taifurnya man ki beda makin beda Jawa Tengah jadi mun abuya panika alo mampa mau melakukan sesuatu kini ya Allah ya pur taifur argutnya suruh tedung paham pon toyib abuya lama ke yang siang kol 12 kol senapa saren tak abid bunten 5 menit ceket datang ke abuya engki abuya ya tinin bi Gusti Kanjeng Nabi masyaallah setong bekto ni ka tepak berangkat sanika pas alen senyama Sayyid Abbas panika nilpun ya akhi jan engkau potong apa seh minta pese anu ngincem pese kok 20 apa 20.000 engkau antar ke Indonesia ya iku ganggu jan ada jan ampun salah saren kan to puru makon anu Kiai Taifur ya Taifur ta'al argut bantai dong setia engkau antar jalan rasaren oleh 5 menit abili kenapa can isfi beda apa beda kabar apa
anu cak pon abuya cak pon Gusti epa kon nak sedekah kalau ke Said Abbas. Said Abbas mo alen. Ada telepon ba ana ganggu. Hidupnya kento seteng kagulin kan Gusti Kanjeng Nabi. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nika istihara kelas tinggi. Mun istihara kelas bema be ngala Quran. Ki ngala Quran, abala ajar kira isoneng. Maca Fatihah kalau sana bakale, petong kale maca salawatul Fatih 11 kali. Mereka ini apa? Muka Quran. Orang saya buka, plak buka pas. Lah, kanan ini kata setas kata saya baca ayat dan apa? Nah, ini kan masih tengku maknana. Cocok napa tanbi se itu. Ini ke istihara kelas be cepet. Tahu saya ada teh mimpi. Mun de teh mimpi tak kami nyeroro kidul si datang. Bahaya. Masya Allah, Masya Allah. Nika sisi-sisi sepon napanya mana kelakoh neng kalangan ulama ing dalam alaksanakin pon apa sekalakwa dari kebagusan artinya para kiai para ulama panika kalau ben ajar Gusti Nabi dalam segala hal punten tak langsung amagrema punten sanadyan hasilnya katipun apa iki hasilnya katipun apa tetap kini kapon saya lakonin karena kentoh yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala iki jadi kaangkui ngaule keselamatan pagi neng akhirat ki etengkuh kaula sareng panjenengan gen ka emmah ki tingkatan kesetiaan dak ke Gusti Kanjeng Nabi gen ka emmah tingkatan keikut sertaan dak ke Gusti Kanjeng Nabi. Nah kinikah sema selamat kaula sareng para ajunan sedayana tur sateja umat Islam ku laku nang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun aba ni kampun aroma sebanyak ketinggalan pas beremah. Reng sebarang pun tak torok Kanjeng Nabi. Nyaman anak nyaman inol, nyaman sakrini, aduh tak bertah. Lah tak torok Kanjeng Nabi, lah kadung. Yo ba tanda nakanan. Lah tua ya bari masih obat lah tak usah lah. Pah derem gini ka. Tikel pon. Sepenting abah nikah harus menyatakan bahwa dalam setiap hal kaula sareng panjenengan dibutuhkan kaangku ikut Gusti Nabi semampu mungkin. Niki bareng saya tak bisa ikalako ngireng kita nyoon syafaat dak ke Gusti Nabi kalaben mabanyak mau salawat dak ke Gusti Kanjeng Nabi. Harapan muka-muka hal-hal tak sesuai bi Kanjeng Nabi, muka-muka abah tak kasetro bi Kanjeng Nabi. Pola tingkah tak sesuai bi Kanjeng Nabi, keyakinan tak sesuai bi Kanjeng Nabi. Napa pun muka-muka tak disebab Kanjeng Nabi ini asatro dak ka kaula sareng para ajunan saja karena seneku kuncin surga nika Gusti Kanjeng Nabi. Si membagi-bagi kapling-kaplingan surga nika Gusti Kanjeng Nabi. Kakapine ka Gusti Kanjeng Nabi. Madana kaula sareng panjenengan ungkuna iki tek kening teng engteng dalam urusan sunnah ki mun masalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi kasa saungkuna bila kaula sareng panjenengan Kak Dinto tak mampu melakukan saampuna berupaya hi tak usah qadain tak usah tapi mun orang si ongkuan tetap henten make barang sunnah duha lapun biasa pajang duha pas gelap berdereng mate sibuk pakun ka salat duha beda ajaran dari ulama sana qabliya ba'diya qabliya te elakonin samarena ingki lepas napa sih maksud mayu sabu ala fi'lihi wala yu'aqubu ala tarkihi. Nah kini kakak angkui orang si tak ongkuan iki orang si tak paham tak melakukan sunnah anika sobung dosa tetapi aroma sorogi laku iki tak bisa masemak dak Gusti Kanjeng
Kanjeng Nabi. Karena seongkuna jawaban semaan kaula sareng panjenengan dak ka Gusti Kanjeng Nabi ki panika tergantung dak ka kesetiaan kaula sareng para ajunan sajana mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka teretan Rudi sesemakin panika nyelameten putrana khitanan sareng akikah. Nah, pada sunnah Rasul. Muka-muka nikah iya tongah iki. Iya tongah sebagai tanda kesetiaan dan kaestuan dak ka Gusti Kanjeng Nabi saeng keku-leku sanajana amal panika pes-tepes iki nika bisa dadi pangikat antarana teretan Rudi gak Gusti Nabi sehingga bisa eyambe otaba etempelin Gusti Nabi nang alam mahsyar. Sekak dintoh dari betul kaulah orang ban lebih ta'ala panjang sabara. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.